बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ए लर्निंग खानपुर में वेलकम। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोसेस ऑफ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का चलें आए आज की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस है उसका मकसद है कि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, इंडिविजुअल्स को इस काबिल बना देना। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है कि वो किसी भी सोर्स को एग्जामिन कर सके, किसी भी आर्गूमेंट्स को एग्जामिन कर सके, कोई जो थ्योरीज हैं उनको एग्जामिन कर सकें, कोई प्रोसेस है उसको, इन चीज़ों को वो एग्जामिन कर सकें, जांच सकें और वो कैसे काम करती हैं ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस है ये लर्नर्स को इस काबिल बनाता है कि वो एक बेस्ट वे में सोर्सेज को, आर्गूमेंट्स को, थीरीज को या कोई भी प्रोसेस है उसको एग्जामिन भी कर सकें और एक्सप्लेन भी कर सकें कि ये किस वे में काम करता है। हमेशा एक जो गुड एनालिसिस है उसमें एग्जामिनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग और किसी भी एविडेंस की जो इंटरेक्शन है, रीजनिंग है, एक्सपेक्टेशंस हैं, मेथडोलॉजीज, क्लेम या आर्गूमेंट्स हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक अच्छे एनालिसिस में। हमेशा एक अच्छा एनालिसिस जो है वो इन चीज़ों को लेके चलता है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई इजी टास्क नहीं है। क्रिटिकली थिंक जो है वो हर फर्द जो है वो एक ले मैन जो है वो नहीं कर सकता। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक स्किल है, एक हायर ऑर्डर स्किल जिसको हम कहते हैं, जिसमें चीज़ों को डीपली आप एक रिफ्लेक्टिव वे में जो एग्जामिन करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग उन आर्गूमेंट्स, उन एविडेंस को डिटेल में कोहेसिवली जो है वो एवेल्युएट करता है। मकसद यह है कि उन चीज़ों की जो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को जो है वो मौजूद हैं कि नहीं है, क्या है, कैसे है, किस तरह है, वो उसको जांच सके। इसमें ओवरऑल जो पैटर्न्स हैं उनमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है क्रिटिकल थिंकिंग और पैटर्न्स के बीच में हम बात करें तो वो एक केयरफुल वे में कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है ताकि उसको हम जनरलाइज जो है वो करें एक केयरफुल वे में। क्रिटिकल थिंकर हर वक्त रेडी होते हैं, वो रेडी होते हैं कि उनके जो कंक्लूजन है, जनरलाइजेशन है, उसको आप टेस्ट कर सकें, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, उन पैटर्न्स को, उन बिलीव्स को जो पहले जो एग्जामिन हो किए गए हैं, लेकिन उनकी जजमेंट तक पहुंचने से पहले उनको उन पैटर्न्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें थ्रू कंक्लूजन, जनरलाइजेशन, उनको टेस्ट के थ्रू, ताकि आप एक स्पेसिफिक कोई चीज़ है या फेनोमेना है लाइफ का, उसके बारे में जो जजमेंट दें, जो कंक्लूजन दें, वो एक वैलिड हो। एक क्रिटिकल थिंकिंग इस अब क्रिटिकल थिंकर्स को इस काबिल बनाती है कि वो जो थॉट प्रोसेस है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, जो यूजुअली हिडन होते हैं उन चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये सुकरात वियन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। सुकरात जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग का जो है वो क्वेश्चनिंग का जो है फेवर में था, वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता था कि क्वेश्चनिंग करें। लर्निंग प्रोसेस, हमेशा कोई भी लर्निंग प्रोसेस हो उसमें क्वेश्चनिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस है। लर्निंग स्टार्ट ही वहां से होती है जहां से क्वेश्चनिंग होती है। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस जिन चीज़ों को लेकर चलता है वो कौन से हैं वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन देखना है, ये एक साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग है। क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको
اس قابل بناتی ہے کہ آپ چیزوں کو ایک آرڈر میں، ایک سیکوینس میں جو ہے وہ ایگزامن کریں، ان سورس کو جو ہے ٹیسٹ کریں. کرٹیکل تھنکنگ کا جو پروسیس آف انالیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اور کوشچن، کسی بھی کہ ہاں جی پرابلم کیا ہے، کوشچن کیا ہے، کیا پوچھا جا رہا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس بیس پر جو ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا، اوپینینز یا آرگومنٹس کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اس کے بعد جو ہے پروسیس آف انالیسز میں وہ جو اوپینینز ہیں، آرگومنٹس ہیں، جو ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا کسی بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، اس ڈیٹا کو انالائز کرنا، تھرڈ سٹیج پہ انالائز کرنا، ایویلیویٹ کرنا، اس کی ورتھ اینڈ ویلیو کو جج کرنا کہ یہ جو ڈیٹا ہے وہ کس سورس سے آیا، یہ ڈیٹا جو ہے کیا ویلڈ سورس سے ہے، کیا جو جس سورس سے ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے اس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انالائز کرنا. پھر ڈیفرنٹ جو ازمپشنز ہیں اس پرابلم کی بیس پر جو کام کیے گئے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ازمپشنز کیا ہیں. پھر ایک اوورال اس کی امپورٹنس ان ازمپشنز کی اسٹیبلش کرنا، بتانا کہ ان کی یہ امپورٹنس ہے. پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی کریٹیکل تھنکنگ کا جو پروسیس ہے وہ ایک کریٹیکل تھنکر کو ڈیسیژنز کی طرف لے کے جاتا ہے، کنکلوژنز کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنی اوپینین قائم کر دے، ایک سائنٹیفک وے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے، یہ ان چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہوئے کہ کیا جو سورس ہے وہ ویلڈ ہے، کیا اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہ کریٹیکل تھنکر کو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد تب جا کے وہ کسی ڈیسیژن یا کسی کنکلوژن پر پہنچتا ہے. پھر اس کو پریزنٹ کرنا بھی لازمی ہے کہ ہاں جی اس کو پیپلز کے سامنے، گروپس کے سامنے پریزنٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں، تاکہ اس کا اوورال جو ڈیسیژن ہے اس کے امپیکٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے. اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشن. امید ہے کہ آپ کو اس پروسیس آف انالیسس کو سمجھنے میں یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.